nagbagyo na jud mga palangga. Karon balhin na sad mi, ari na lang siguro mi sasakyanan. Kay mas safe pa siguro kung ari lang mi diri sa sasakyanan. Magsinardinas lang sa good mi. Kung malabay na ang bagyo, mubalik na sad mi ngadto sa muang gitrapal-trapal sa gawas. Kay dili pa man jud in town safe talaga ng among balay tungod sa lindog nga nahitabo niadtong September 30. Wala pa gid in town mi ka move forward. So mao din ni among pisto before. Diri unta mi mga tulog kung wala pay bagyo. Pero unsaon ta man na may bagyo, dili man jud ni siya kasugakod sa kakusog sa hangin ug sa kakusog sa uwan. So kinahanglan jud nga mangita jud mig laing area nga mas safe mi. Kay dili pa jud in town safe talaga ng among balay. Kay tungod sa mga crack, nga tungod sa linog nga nahitabo. So loy lang kay tanan namong mga hayop o mga ero ug among mga ering. Ari lang sa gid mi diri sa sakyanan. Kay mas safe siguro mi nganhi. Bahala og sinardinas lang god. Gwanta lang.